हाय एवरीवन। आज हम कवर करेंगे ग्रिड को कि हम किस तरह ग्रिड को रिवेट में अंदर बना लेते हैं, और हम इसके साथ सेक्शंस को कवर कर लेंगे कि हम कोई भी सेक्शन किस तरह बनाते हैं और फिर उसको किस तरह व्यू कर लेते हैं। पिछली वीडियो में हमने वॉल कवर किया था, डोर किया हुआ था, विंडो किया, और रूफ और सीलिंग भी साथ हमने कवर किया हुआ था। जो हमारी यही मॉडल था हम उसको आगे से कंटिन्यू करेंगे। ये इसकी 3D थी और आज हम इसको लेवल 1 पे काम करेंगे। ग्रेड के लिए हमें ज़रूरी है कि हम लेवल 1 में ही हो या लेवल 2 हो या लेवल 3 हो। आई मीन्स के हम 2D में होंगे तो फिर ग्रेड का ये जो बटन है एक्टिवेट होगा। 3D में ये नॉट वर्केबल है, 3D में नहीं लग सकता है। हाँ, सिर्फ लेवल 1 में, लेवल 2 में भी हो सकता है, लेवल 3 में कोई भी लेवल हो, लेकिन 2D ड्राइव को तो उसके अंदर हम उसको ग्रेड को बना सकते हैं। यहाँ से उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और हम इस पहले हॉरिजॉन्टली बनाते हैं, ठीक है। तो हम लेट सपोज मैंने बना लिया है, उसको मैं कहता हूँ 1, ठीक है। ये इसको मैंने 1 दे दिया। अभी ये इस तरह 1 दे दिया, तो हम आगे जितने भी बनाएंगे तो वो उसके हिसाब से 2 3 के हिसाब से इस तरह चलते जाएंगे। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और इसको मैंने यहाँ मल्टीपल सेलेक्ट किया हुआ है, इसको मैं कंस्ट्रेंट कर लेता हूँ ताकि ये सीधे आ जाए, मतलब इस तरह। और उसमें कोई हम उसको ये लेट सपोज को मैं देता हूँ 10 फीट, ठीक है। वो इस तरह उस हिसाब से चलते जाएंगे, 10 फीट 10 फीट, ठीक है। ये हमारे पास आ गए और एक दो बना देता हूँ 10 फीट, ठीक है। और स्केप के साथ इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास 1 2 3 4 5 6 ग्रेड्स बन गए, ठीक है। अभी मैं दोबारा आर्किटेक्चर में जाके ग्रेड को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अभी मैं वर्टिकल ग्रेड बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ इसको ओके कर लेते हैं, ठीक है। अभी ये हमारे पास नंबरिंग में थे, हमने उसको के फॉर्म अल्फ़ाबेटिकल में ए, ठीक है। ये मेरे पास ए हो गया। सेम उसको सेलेक्ट करके यहाँ से कॉपी करके लेट सपोज मैं कहता हूँ ये हमारे पास 8 फीट के डिस्टेंस पे एक चीज़ ग्रिड बनेगा। तो उसको इस तरह 8 फीट का डिस्टेंस देते जाएंगे और वो ग्रिड हमारा देते जाएगा। ऑटोमेटिकली वो ए बी सी के ऑर्डर में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जा रहे हैं, ठीक है। हम उसको नहीं दे रहे और ये इस तरह बनता जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल ग्रेड्स बन गए, ठीक है। अभी मैं चाह रहा हूँ कि इस ग्रेड्स को मैं थोड़ा सा बाहर लेके जाऊँ, तो हम पहले वाले ग्रेड लाइन जो है उसको पकड़ के सेलेक्ट करके तो यहाँ से पकड़ लेंगे, तो ये देखिए सारे इसके साथ अलाइन होकर बाहर और एक्सटेंड हो गए, ठीक है। अभी इसको हम यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा अंदर लेके आना चाह रहा हूँ, तो फिर ये फर्स्ट वाले को सेलेक्ट करके आगे इस तरह आ जाएगा। तो ये अंदर हम उसको इस तरह एक्सटेंड कर सकते हैं और फिर उसको वापस भी लेके आ सकते हैं। अभी लेट सपोज मैं इसको भी थोड़ा सा अंदर लेके आना चाह रहा हूँ, तो इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट पकड़ के इसको अंदर इस तरह लेके आ सकता हूँ। अभी सेम लेट सपोज मैं इसको भी अगर आना चाहूँगा तो मैं इसको भी लेके आ सकता हूँ, ठीक है। अभी दूसरी एक ऑप्शन ये है, ये हमारे पास अगर हम इसको व्यू कर लेते हैं तो हमारे पास यहाँ से इसकी ग्रिड की जो ग्रिड लाइन की जो हेड है वो इस तरह हाइड हो सकती है। इसको दोबारा यहाँ से मैं एबल करके यहाँ से नज़र आ जाता है। सेंड इस एंड पे भी हो सकता है। अगर मुझे दोनों एंड पे चाहिए तो दोनों एंड पे भी इसको केबल कर सकता हूँ, या हम मैं किसी भी साइड से डिसेबल भी कर सकता हूँ, ठीक है। अगर हमारे पास कोई ज़्यादा कंजेस्टेड ड्राइंग हो तो हम इसको व्यू भी कर सकते हैं। इसको यहाँ से ब्रेक करके किसी भी साइड हम आगे पीछे लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शन है। यहाँ से हम इसको लॉक भी कर सकते हैं अगर हम इसको लॉक करना चाहें या अनलॉक करना चाहें, ठीक है। तो ये हमारे पास ग्रिड लाइन्स हैं। अभी ग्रिड के अंदर हम डायमेंशन लगाना चाहते हैं, तो हम एक सिंपल है, यहाँ से हम उसको डायमेंशन को सेलेक्ट कर लेते हैं। ये मुख्तलिफ ऑप्शन हमारे पास खुल जाते हैं ग्रिड के सॉरी डायमेंशन के। तो मैं ये इन लाइन वाले को सेलेक्ट करके यहाँ से इस लाइन को और फिर इस लाइन इस तरह से इसको सेम इसको यहाँ से पकड़ के यहाँ से सेम इन द सेम में हॉरिजॉन्टल में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। फर्स्ट को सेलेक्ट करके लास्ट को सेलेक्ट करके और किसी भी जगह जब हम लगाना चाहें तो वहाँ से वहीं पे क्लिक करके हमारे पास डायमेंशन लग जाती है। तो ये हमारे पास ग्रिड्स थे और ग्रिड्स के ट्यूब पर मुख्तलिफ किस्म के जब हम डायमेंशन लगाना चाहते हैं तो हम उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ हम दूसरी वाली जो चीज़ कवर करेंगे वो हम ये है कि हम सेक्शन को किस तरह बनाते हैं या सेक्शन किस तरह हम किसी भी ड्राइंग के ऊपर लगाते हैं। तो हम सेक्शन बी
2D ڈرائنگس پہ ہی لگا سکتے ہیں. لیٹس سپوز ہمارے پاس لیول 1 ہے یا لیول 2 ہے لیول 3 ہے, تو ہم اسی کے اوپر ہی اپنا سیکشن ڈرا کریں گے اور پھر اس کو ویو کریں گے جا کے ہمارے پاس جو پروجیکٹ براؤزر ہے اسی کے اندر. ٹھیک ہے, تو آرکیٹیکچر میں جا کے ہمارے پاس یہاں ایک آپشن ہے سیکشن پر. ٹھیک ہے, یہاں سے اس کو سلیکٹ کر لیتے ہیں اور کسی بھی جگہ ہم سیکشن ڈرا کرنا چاہیں تو ہم وہاں سے اس کو پاس کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہمارے پاس سیکشن بن گیا. ٹھیک ہے, ابھی اس میں ہمیں یہ ایک لائن نظر آتی ہے ڈاٹڈ بلو قسم کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا سیکشن کہاں تک آگے ہمیں نظر آئے گا. اگر آگے جا رہے ہیں ہم اس کو آگے بھی لے سکتے ہیں یا اس کو پیچھے لے آ سکتے ہیں. فار ایگزامپل لیٹس سپوز میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس یہ دیوار اس میں نظر نہ آئے تو اس میں اس کو پیچھے کر لیتا ہوں. اگر میں چاہتا ہوں کہ اس کے آگے سے بھی چیزیں ہمیں نظر آ جائے سیکشن کے اندر تو یہاں سے ہم اس کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں. ہم اس کو کنیکٹ بھی کر سکتے ہیں. لیٹس سپوز میں کہتا ہوں کہ میرا یہ جو سیکشن ہے وہ اس طرف موو کرے تو یہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے. اس کو دوبارہ میں کلک کر سکتا ہوں تو یہ ہمارے پاس سیکشن لگ جاتا ہے. ابھی اس سیکشن کو ہم ویو کیسے کریں گے کہ ہمارا جو سیکشن بنے گا وہ کس طرح ہے, تو اس کے لیے ایک آپشن تو یہ ہے کہ ہم اس کے ایرو پر ڈبل کلک کریں گے. ٹھیک ہے, تو یہ وہی سیکشن ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے, وہ پیچھے وہی وال نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے, دوسرا آپشن اس میں ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر رائٹ کلک کر کے یہاں چلے جائیں گے فائنڈ اینڈ گو ٹو ویو. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے پاس وہی دوبارہ وہی سیکشن بھول گیا. ٹھیک ہے, اور تیسرا آپشن یہ ہے کہ ہم اس پروجیکٹ براؤزر میں آ جاتے ہیں. یہاں سیکشنس بلڈنگ سیکشنس کے اندر سیکشن 1 اسی نام سے اس سیکشن 1 کے نام سے یہاں بھی یہ سیو ہو گیا تو ہم یہاں سے اس کو چن سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے پاس سیکشن کا ایک آپشن آ گیا ہے. اس کے ساتھ ہمارے پاس ہم ڈائمینشنس اگر بنکی کرنا چاہے ہمارے پاس جو ماڈل ہے اس کی 2D ڈائمینشننگ مطلب 2D پلین کے اوپر ہم ڈائمینشننگ کرنا چاہتے ہیں تو جس طرح ہم نے گریڈ کے اوپر ڈائمینشننگ کی اس کو سیم اس طرح ہم اس کے اوپر بھی ڈائمینشننگ کر سکتے ہیں. ایکسٹیریئر کو پکڑ کے پھر دیکھیں یہاں سے ایکسٹیریئر کو پکڑ کے یہ ہمارے پاس اس کی ڈائمینشن لگ گئی. ٹھیک ہے, ان دا سیم وے ہم یہاں سے اس کو پکڑ کے ایکسٹیریئر یہاں سے پکڑ کے یہ ہمارے پاس اس کی ڈائمینشن آ گئی. ٹھیک ہے, تو ہم اس طرح ڈائمینشن سمپل طریقے سے کر سکتے ہیں. اگر ہمارے پاس لینئر ہے ڈائمینشن کے اندر ہمارے پاس کافی کچھ آپشنز ہیں. یہ الائنڈ ہے. ٹھیک ہے, جس طرح ہم نے بھی اس کو لگا لیا. یہ لینئر ہے, وہ بھی ہم اس طرح لگا سکتے ہیں. کوئی اینگولر ڈائمینشن ہو, کوئی ریڈیس ہم نے ناپنا ہو, کوئی ڈائمیٹر ناپی, کوئی آرک کی فارم نے ناپی. یہ اسپاٹ ایلیویشن, اسپاٹ کوآرڈینیٹ اور اسپاٹ سلوپ یہ ہم بعد میں پھر دیکھیں گے. فی الحال یہ ہم ڈائمینشن ہے. ابھی ہم نے صرف الائن کو یوز کیا ہے ڈائمینشن کو ڈائمینشن کرنے کے لیے کہ ہم اس کو کس طرح ڈائمینشن لگا سکتے ہیں. تو آج ہم نے یہ کور کر لیا کہ ہم کوئی گریڈ کیسے لگائیں گے کسی بھی پلین کے اوپر. جنرلی پروجیکٹ کے اسٹارٹ میں ہی ہم گریڈ لگاتے ہیں, پھر اس کے بعد ہم وانز لگا لیتے ہیں. یا کوئی اگر ہمارے پاس کوئی فریم اسٹرکچر ہو تو اس کے اوپر ہم پھر کوئی کالمز وغیرہ ہو تو اس کے لیے ہم پہلے گریڈ لگا لیتے ہیں, پھر اس کے بعد اس کے اوپر دوبارہ اس کے بعد جو ماڈلنگ اسٹارٹ کر لیتے ہیں. تو ہم نے گریڈ کو کور کر لیا اور اس کے بعد ہم نے سیکشن کوئی بھی سیکشن ہم کسی جگہ اگر بنانا چاہتے ہیں تو ہم اس کو اس طرح ہم لگا سکتے ہیں. اس کو اس طرح ڈرا کر سکتے ہیں اور پھر اس کو اس طرح لیوٹ کے اندر ایڈیٹ کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ آج کے لیے کافی تھا. پھر آگے ہم اگلے ویڈیو میں دیکھیں گے. اسٹے ٹیون. تھینک یو سو مچ.